Hello guys, welcome back to my channel. Jotona di berkaham. Lang tabuk di mami songnai norok bai share khanya yani mami songmarang no nai tong din rok te kare paithak jatui lagi tong maju. Okay guys, tini khang ko mulai bethai phantok ki ko bando ko pik mulai rok tongo. Ko mono satang songnai gen norok bai share khanya nai tong din norok ni yani paithak jatui yani mumi asak ki ko dal bari nai dal chongmi ton kha. Iko ani mui bok saka somrinai ke tabok sotui baki sarinai ko sotui bari kha dal bata pung risinai ko dal bo kepeng nang nang bala hediba ko ke tabok kole nai ko dalong no tala khilai nai dal bo kiyong nang bala ki ko ang haching togiri kha haching bulai rok kari ba haching togin disinai ko mosom su phekogiri kha ko tabo kutugui tongkha mui ko ke tabo moso bai haching risinai ko kolei rekha sutui teki sari phinai ko puila o sutui kom rwjak khabla ke tabuk teki sarnai ta ko chamos bai chikon sabla bagai kisa kisa ke maru ko tabuk kolei namani ko naji dal bo kiyog ya khwasuk ke tabuk suda risinai ko suda se bwtha bung tongkha ko yak bai rwnai amsurnai tabuk kolei rwnai ko suda ramani suda rakha hingke chatang khatai hediba ko ang akaran bokhorok thaitam mangkha ko samkabra akaran ni bokhorok thaitam rwnai hingke berama bai ko maktham rwnai puthi berama ko rei rekha kolei rwnai tabuk kisa iko tabuk ani chatang mui mono naikhai ko dalok kiyok bai khai ko kolei rwnai happy tei sabsa songnai sabsa tonne karnai ko finally ani chatang mui monkha ko tabuk tei mungsai ko kanai baksak ko phantok baji sanai mo chatang ramani bokhorok hingke to chatang rwkha hingke bahana hingke ko baji sanai tei kom haike no ko amtwikhe baji sanai hingke ko yang naisidi mo khe banda copi rugui ro haino ani loge ni sana pho bo amtwi rok khe chana pho hingke ba ambagui bono rugui chana hinui se bo chana hinui se chatango ang banda copi machma rwli asuk haino riri kha ta koyekta ko bo rugui chana pho ko boni manta rugui ma tono twi simi rini somri haikhe chana pho bo hingke ko ani baji sanani karai ready wngkhai ko thok riri kha som kisa riri kha sutui bo rinai no ko chicken riri kha tabuk chatang mungsa phantok baji mungsa tei bwswk hediba diboni maichanani tei bwswk mui nangba hediba mungni hingke bangui thangka hingke ko amake phil baikha kholobui tonnai ko tabuk tei khakchak digi philui tongo ko thuklubui tonphio nai ko kwchak kwchak baikha tak tei philui tongo ko amake kholobui tonphinai hingke ko bini banda copi rokmani bo monkha ko banda copi le kwthung chai tongo hingke ba heda hingke half boil khai ko monkha hingke tabuk ko phantok baja bo monkha ko philphili rwnai ko philphili ne kari sanai ta ko kwchak kwchak baikha ko monkha baikha
Ko finally mai khorui aswlai khe tabuk mai chasinai ko ani phantok bazar kani chatang khedang belai thokjago tini mai ni sei mui si chanai kwbang mai chaisinai tini ko bini mai bo banda copi rwgjak tini ni bagui aswk nung sinai.